بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأهلا وسهلا بكم في المجلس 21 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب أجوبة الشيخ صالح الفوزان عن مسائل الكفر والإيمان، ووصلنا إلى صفحة 152 في فصل في الجواب عن حديث الشفاعة وحديث البطاقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah kita memulai kembali kajian dari pembacaan kitab Ajibah Syekh Shalih Al-Fauzan tentang masalah kufur dan iman. Ya, kita sudah memasuki majelis ke-21. Ya, di mana majelis ke-21 ini pasal tentang jawaban tentang hadis syafaat dan hadis bitaqah. Ya, kalau yang pegang kitab silakan dibuka halaman 100 ke 152. Ya, halaman 152. Nah. نعم. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها البعض على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية فهو مؤمن ناقص الإيمان، كحديث لم يعملوا خيرا قط وحديث البطاقة، فكيف الجواب على ذلك؟ أجاب الشيخ: هذا من الاستدلال بالمتشابه، هذه طريقة أهل الزيغ الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيأخذون الأدلة المتشابهة ويتركون الأدلة المحكمة التي تفسرها وتبينها، فلا بد من رد المتشابه إلى المحكم، فيقال: من ترك العمل لعذر شرعي ولم يتمكن منه حتى مات فهذا معذور. وعليه تحمل هذه الأحاديث، لأن هذا رجل نطق بالشهادتين معتقدا لهما مخلصا لله عز وجل، ثم مات في الحال، أو لم يتمكن من العمل لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله والتوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. وقال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا لم يتمكن من العمل مع أنه نطق بالشهادتين واعتقد معناهما وأخلص لله عز وجل، لكنه لم يبقى أمامه فرصة للعمل حتى مات، فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادتين، وعليه يحمل حديث البطاقة وغيره مما جاء بمعناه. والذين يخرجون من النار وهم لم يعملوا خيرا قط لأنهم ما يتمكنوا من العمل مع أنهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام. هذا هو الجمع بين الأحاديث. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, ada sebagian hadis-hadis yang sebagian orang berdalil bahwasanya orang yang meninggalkan seluruh amal maka dia mukmin, ya orang beriman namun imannya kurang. Contoh seperti hadis lam ya'malu khairan qat, ya. Dan mereka belum mengamalkan kebaikan sama sekali. Ya, itu hadis bitaqah. Wa haditsul bitaqah, ya. Dan hadis bitaqah, ya. Hadis secari kertas, ya. Hadis yang nanti ada orang didatangkan di hari kiamat yang dia hanya memiliki kalimat la ilaha illallah saja, ya. Maka bagaimana jawaban akan hal tersebut? Ya. Saya menjawab, ini merupakan bentuk istidlal atau pendalilan dengan
dalil yang mutasyabih. Dan ini merupakan caranya orang yang sesat. Ya. Yang Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Maka adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, maka mereka mengikuti yang mutasyabihat daripadanya, daripada ayat Al-Quran. Mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Nah, sehingga mereka mengikuti dalil-dalil yang mutasyabihat dan meninggalkan dalil-dalil yang muhkam. Ya, yang mentafsirkannya dan menjelaskannya. Jadi di antara makna mutasyabihat adalah dalil yang multitafsir. Ya. Maka mau tidak mau harus dikembalikan yang mutasyabih ini kepada yang muhkam. Nah, maka dikatakan orang yang meninggalkan amal karena ada uzur syar'i, orang yang meninggalkan amal karena ada uzur syar'i dan dia belum sempat atau belum memungkinkan beramal, ya, sehingga dia mati, maka orang tersebut diberi uzur. Maka hadis-hadis dibawa pemahamannya ke hal tersebut. Maksudnya apa? Orang yang meninggalkan amal karena ada uzur syar'i dan dia belum punya kesempatan untuk beramal, ya, belum memungkinkan untuk beramal sampai mati, maka dia diberi uzur. Nah, dikarenakan orang ini, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, meyakini keduanya dengan ikhlas di dalam hatinya karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia mati, ya, ketika itu juga artinya belum sempat beramal, keburu mati. Akan tetapi dia mengucapkan dua kalimat syahadat disertai dengan ikhlas kepada Allah dan tauhid. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah faqad haruma maluhu wa damuhu." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari apapun yang disembah selain Allah, maka haram darah dan hartanya. Juga Nabi SAW bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, yang dengannya dia mencari wajah Allah. Baik. Nah, kemudian, ya, maka orang ini belum sempat untuk beramal, ya, namun dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan meyakini makna keduanya dan mengikhlaskan hal tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk beramal sampai dia mati atau sehingga dia mati. Dialah orang yang masuk surga karena apa? Dialah orang yang masuk surga hanya dengan dua kalimat syahadat. Maka kepada pemahaman inilah dibawa hadis bitokoh tersebut dan yang lainnya di antara hadis-hadis yang datang yang semakna dengan hal tersebut. Nah, maka orang-orang yang dikeluarkan dari neraka dan mereka belum beramal sama sekali, ya, dikarenakan mereka belum memiliki kesempatan untuk beramal, ya, disertai mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat dan telah masuk ke dalam Islam. Inilah bentuk klarifikasi atau bentuk penggabungan di antara hadis-hadis tersebut. Nah. نعم، في الحاشية هذا حديث الشفاعة الطويل، وهذا الحديث قد جاء في عدة روايات، ورواه عدد من الصحابة منهم أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين بألفاظ تختلف عن الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما هو عند النسائي وابن ماجه وأحمد. لكن هذا اللفظ لم يعملوا خيرا قط جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه كما رواه النسائي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا، فوالذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار. قال: فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم، أي يأتون إلى النار، فيعرفونهم بصورهم، لا تأكل النار صورهم، لم تغش الوجه، أي لم يحترق الوجه. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، نسأل الله السلامة. فيخرجون منها بشرا كثيرا، فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال: ثم يعودون فيتكلمون، فيقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا. ثم يقول: ارجعوا فمن كان في قلبه وزن نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا، حتى يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة فيخرجون خلقا كثيرا. قال أبو سعيد: فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرأ هذه الآية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فلم يبق في النار أحد فيه خير. قال: ثم يقول الله: شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة من النار، أو قال قبضتين: ناسا لم يعملوا لله خيرا قد احترقوا حتى صاروا حمما. قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال له الحياة، فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها أخضر، كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض. قال: فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ، وفي أعناقهم الخاتم، وفي رواية الخواتم، عتقاء الله، أي ختم عليهم أنهم عتقاء الله. قال: فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم ومثله معه. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. قال: فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. قال: فيقول: فإن لكم عندي أفضل من ذلك. فيقولون: ربنا وما أفضل من ذلك؟ قال: فيقول: رضائي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. Di dalam hasyiah ya dikatakan ini ada beberapa riwayat ya dari hadis ini, ada riwayat hadis Abu Hurairah, juga ada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila orang-orang beriman ya, selamat dari neraka dan mereka telah aman, ya, dan demi yang jiwaku ada di dalam jiwaku ada di dalam genggamannya, ya, tidaklah seseorang ya mendebat, tidaklah salah satu di antara seorang mendebat temannya di dalam kebenaran ya ketika di dunia lebih sengit ya, daripada mendebatnya seorang muslim ya kepada Rabb-nya yang berkaitan dengan saudaranya yang mereka telah dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kemudian ya, Nabi mengatakan, yaqulun, mereka berkata,
wahai Tuhan kami, sesungguhnya dulu saudara-saudara kami mereka salat bersama kami, ya, saum bersama kami, dan melaksanakan haji bersama kami. Mereka berjihad bersama kami. Kemudian engkau memasukkan mereka ke dalam neraka. Kemudian kata Nabi SAW, fayaqul, Allah berfirman, idhabu, ya, maka pergilah kalian, silahkan keluarkan orang yang kalian kenal dari mereka, ya. Kemudian mereka mendatangi mereka, ya, dan mengenal mereka dengan gambaran-gambarannya atau dengan wajah-wajahnya, bentuk-bentuknya, ya. La taquluhun nar suarahum, maka ya, surah mereka, ya, tidak disentuh oleh api, ya. Lam tagsha'al wajah, ya. Ya, maka neraka tidak sampai menutupi wajah. Nah, di antara mereka ada yang disentuh oleh neraka sampai pertengahan betis. Di antara mereka ada yang disentuh oleh neraka sampai kedua mata kaki. Kemudian dikeluarkanlah dari mereka, ya, fayukhrijuna minha, kemudian mereka, yaitu ahli surga, orang mukmin, mengeluarkan dari neraka orang yang sangat banyak. Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami, sungguh kami telah mengeluarkan dari neraka orang yang kau perintahkan kepada kami. Ya. Kemudian, ya, Nabi mengatakan, tsumma ya'udun. Nah, kemudian mereka kembali, fayatakallamun, dan mereka berbicara. Kemudian Allah berfirman, akhriju man kana fi qalbi mithqala dinarin minal iman. Keluarkanlah orang yang dalam hatinya ada keimanan walaupun seberat dinar. Nah, kemudian mereka mengeluarkan orang yang makhluk yang sangat banyak, manusia yang sangat banyak. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb kami tidak meninggalkan di dalamnya satupun dari orang yang telah Engkau perintahkan kepada kami supaya kami mengeluarkannya. Ya, kemudian Allah berfirman, irji'u. Ya, kembalilah, faman kana fi qalbi waznu nisfi dinarin fa akhrijuh. Barang siapa yang dalam hatinya ada keimanan walaupun setengah dinar, maka keluarkanlah mereka. Fa yukhrijuna khalqan katsira. Kemudian mereka mengeluarkan makhluk yang sangat banyak. Kemudian mereka mengatakan, wahai Rabb kami tidak meninggalkan di dalamnya dari orang yang telah Engkau perintahkan kepada kami untuk dikeluarkan. Sehingga Allah berfirman, akhriju man kana fi qalbi mithqala dzarratin fayukhrijuna khalqan katsira. Keluarkanlah orang yang dalam kalbunya memiliki keimanan walaupun sebesar dzarrah. Kemudian mereka mengeluarkan makhluk yang sangat banyak. Berkata Abu Sa'id, maka barang siapa yang belum mempercayai hadis ini, maka bacalah ayat ini. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in takun hasanah yudhaifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim walaupun sebesar dzarrah. Dan apabila ada kebaikan, maka Allah akan melipat gandakannya dan memberikan di sisinya pahala yang sangat besar, ganjaran yang sangat besar. Kemudian mereka, yaitu tadi ahli surga dari kalangan mukminin, mengatakan, wahai Rabb kami telah mengeluarkan orang yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Maka barang siapa yang falam yabqa finnar ahadun fi khair. Nah, sehingga tidak tersisa di dalam neraka satupun yang di dalamnya ada kebaikan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, para malaikat telah memberi syafaat, para nabi telah memberi syafaat, orang-orang beriman telah memberi syafaat. Maka yang tersisa arhamur rahimin, kata Allah. Maka Allah mengambil segenggam dari neraka atau dua genggam, ya, manusia, di mana mereka belum mengamalkan sedikit pun kebaikan karena Allah.
dan mereka telah terbakar sehingga menjadi himam. Ma mana himam ya Syekh? الحمم الفحم الذي صار جمرا والعياذ بالله. Nah, jadi mereka telah menjadi bara, ya, telah menjadi bara api gitu kan, telah menjadi bara, ya. Baik. Nah, kemudian didatangkanlah mereka ke air yang disebut dengan al-hayah. Nah, kemudian dikucurkanlah kepada mereka sehingga mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji-bijian di pinggiran sungai, ya. Dan ya, ay hamil sail bimana janibi an-nahar, ya Syekh. السيل هو الفيضان، فالسيل عندما يأتي ببذور النباتات، فهذه بالعادة تنبت، تبدأ بالنبات فيخرج منها بداية النبات، فهذا هو حمل السيل الذي البذرة التي تأتي مع السيل وتنبت بجانب الأشجار والأنهار ويخرج منها بداية النبات. نعم. Nah. Nah, jadi tadi seperti tumbuhnya biji-bijian ya di pinggiran yang pinggiran aliran air ya. Nah, kemudian ya kalian telah melihatnya di pinggiran batu, di pinggiran pepohonan ya. Maka yang lebih dekat ke arah matahari darinya maka lebih hijau. Ya, maka yang lebih dekat kepada naungannya, ya, lebih dekat kepada naungan maka dia lebih putih. Ya. Kemudian keluarlah dari jasad mereka seperti mutiara. Dan di dalam pundak-pundak mereka ada cap, ya, ada khatim. Dalam riwayat ada al-khawatim. Ya, dicap dengan utaqaullah, ya, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah. Nah, kemudian dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam surga. Nah, maka apa yang kalian inginkan dan kalian lihat dari sesuatu, maka itu untuk kalian dan yang semisalnya bersamanya. Kemudian berkata ahli surga, mereka adalah utaqaur rahman, orang-orang yang dibebaskan oleh ar-Rahman. Ya, Allah telah memasukkan mereka dalam surga tanpa amal yang mereka kerjakan. Ya, tanpa kebaikan yang mereka laksanakan. Ya. Kemudian Nabi mengatakan fayaqulun, mereka berkata Rabbana wahai Rabb kami, ya, Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak Engkau berikan kepada siapapun di antara manusia atau di antara makhluk. Nabi mengatakan fayaqul, Allah berfirman, fa inna lakum indi afdal minhu. Maka untuk kalian pada sisiku ada sesuatu yang lebih afdal daripadanya. Mereka berkata, Rabbana wa ma afdalu min dzalik, wahai Rabb kami, apa yang lebih afdal daripada hal tersebut? Fayaqul, Allah berfirman, ridai ankum, ya, keridhaanku untukmu. Fala askhatu alaikum abadan. Maka aku tidak akan marah, ya, kepada kalian selamanya. Nah. نعم، هذا هو حديث الشفاعة بلفظ من لم يعمل خيرا قط أو لم يعملوا خيرا قط، الذي تمسك به المرجئة ولا سيما المرجئة المعاصرة. والحديث الثاني أيضا في الحاشية هو حديث البطاقة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة أي في الميزان والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت
البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. والحديث رواه ابن ماجه وأحمد والترمذي وحسنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. Nah, jadi tadi hadis pertama, ya, hadis yang di dalamnya terdapat lafaz lam ya'malu khairan qat, ya, di mana mereka belum beramal kebaikan sedikit pun. Ini yang menjadi sandaran orang-orang Murji'ah kontemporer, ya, yang mengatakan bahwasanya meninggalkan amal secara keseluruhan itu tidak kafir, gitu kan, ya. Ini landasannya ini, ya, maksudnya dia mengambil hadis yang mutasyabih dari hadis ini, ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian hadis kedua, hadis bitaqah, ya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan makhluk di hari kiamat. Nah, kemudian ditampakkan atau diberikan kepadanya, ya, 99 catatan, ya, keburukan. Setiap, ya, catatan tersebut sejauh mata memandang. Kemudian Allah berfirman kepadanya, untuk bertanya kepadanya, apakah ada yang kamu ingkari dari hal ini sedikit, atau sesuatu yang kamu ingkari? Atau para penulis yang aku tugaskan, ya, yaitu al-hafidhun, mereka telah berbuat zalim kepadamu? Nah, kemudian orang itu mengatakan, enggak ya Rabb. Ya. Kemudian Allah bertanya lagi, apalaka udhrun, apakah kamu punya uzur, punya alasan? Fayaqul, maka orang yang mengatakan, la ya Rabb, tidak wahai Tuhanku. Fayaqul, bala, laka indana hasanah. Ya, maka Allah berfirman, tidak demikian, melainkan dirimu, ya, sesungguhnya dirimu memiliki kebaikan di sisiku. Ya. Maka pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Maka dikeluarkanlah secari kertas yang di dalamnya terdapat kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Uhdur waznaka." Ya, hadirkan, ya, timbanganmu. Fayaqul, atau kamu datanglah kepada timbanganmu, ya, uhdur waznaka. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, ma hadhil bitaqah, ma hadhis sajalat. Wahai Tuhanku, apa fungsinya, ya, secari kertas? Ya, apa manfaatnya secari kertas kalau dibandingkan dengan catatan-catatan keburukan tersebut? Kemudian Allah berfirman, innaka la tudlam, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Nah, kemudian, ya, beliau berkata, fatudau as-sajalat fi kiffah. Ya, Nabi bersabda, maka diletakkanlah catatan-catatan keburukan tersebut dalam satu daun timbangan. Wal bitaqah fi kiffah. Dan secari kertas tersebut ada dalam daun timbangan yang lain. Fatlafat as-sajalat, maka timbangan yang terdapat catatan-catatan keburukan tersebut, ya, kalah. Ya, artinya naik. Kemudian secari kertas tersebut berat, ya, mengungguli 99 catatan keburukan tersebut. Ya, fala yadkhul masmillah syai'. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan nama Allah sedikit pun. Nah, tapi ini hadis kedua. Nah, tadi kan sudah dijawab bagaimana cara memahami hadis ini, bukan berarti meninggalkan amal begitu saja ada keimanan, enggak. Ya kan, tapi maksudnya orang yang meninggalkan amal karena ada uzur syar'i, belum sempat beramal, hanya baru memiliki keislaman atau 2 kalimat syahadat. Nah, نعم. في الحاشية أيضا هنا كلام للإمام إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، يبين معنى لفظة لم يعمل خيرا قط. وهذا إمام من أئمة السلف من القرون الثلاثة المفضلة، من آخر قرن من القرون الثلاثة المفضلة. يقول رحمه الله
في باب عقده أو فصل ذكر الدليل أن جميع الأخبار التي تقدم ذكري لها إلى هذا الموضع في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار إنما هي ألفاظ عامة مرادها خاص. مرادها خاص أي من العام الذي أريد به التخصيص. قال هذه اللفظة يعني لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي يقول العرب، أي هذا من كلام العرب، يقولون لم يعمل خيرا قط. ما معنى هذا؟ يقول ينفي الاسم عن الشيء ونفاه، يعني يقول لم يعمل خيرا قط. ظاهر هذا الكلام أنه لم يعمل أي شيء أبدا، لكن العرب لا تريد ذلك. قال ينفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، يعني لا ينتفي بالكلية بل ينتفي كماله وتمامه فينقص. قال فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، لا على ما أوجب عليه وأمر به أي الله عز وجل. وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي. انتهى كلام ابن خزيمة رحمه. Taib, di Hasyiah disebutkan ya bahwasanya berkata Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala dalam kitab Tauhid ya, yaitu di dalam bab dzikrul dalil menyebut anna jamil al-akhbar allati taqaddama dzikri laha ila hadzal maudi fi syafaatin Nabi sallam, ya, penyebutan dalil bahwasanya seluruh khabar yang telah disebutkan ya olehku tentangnya kepada pembahasan ini ya, di dalam syafaat Nabi sallam yang berkaitan dengan dikeluarkannya ahli tauhid dari api neraka, itu adalah lafaz-lafaz umum dan maksudnya khusus. Nah, lafaz tersebut adalah lam ya'malu khairan qat. Ya, mereka belum beramal kebaikan sedikit pun. Ya. Ini termasuk jenis yang orang Arab mengatakan ya, menafikan nama dari sesuatu karena ada kekurangan dari kesempurnaan. Ya. Maka makna lafaz ini di atas pondasi atau di atas asal ini ya, lam ya'malu khairan qat, ya, mereka belum mengamalkan sedikit pun kebaikan secara sempurna, maksudnya gitu. Jadi mereka belum mengamalkan kebaikan sedikit pun secara sempurna, ya. Jadi apa? Belum melakukan sebagaimana yang diwajibkan dan diperintahkan. Ya. Dan aku telah menjelaskan makna ini di berbagai tempat di dalam kitabku. Ya. Intaha kalam. Nah. نعم، يعني العرب هنا إذا قالوا أن فلانا لم يعمل خيرا قط أي أنه أتى بالعمل لكن لم يأتي به كاملا. وأضرب لكم مثالا. لو أنك قلت لشخص وطلبت منه أن ينظف غرفة ما، غرفة، قلت له نظفها وسأعود لك فيما بعد، فعدت فرأيته نظف قليلا منها ولم يفعل ما أمرته به. فالعرب تقول، فسيقول له لأنه عربي، يقول له أنت لم تعمل شيئا قط، ما فعلت شيئا قط أبدا، هكذا. لكن ما المراد؟ هل هو لم يفعل أي شيء أبدا؟ لا، هو وفعل، لكنه الذي أتى به بمقابل الذي أريد منه صار شيئا قليلا، فلم يأتي به على وجه الكمال. فهذا هو المقصود
من قول العرب لم يعمل خيرا قط. نعم. Nah, jadi orang Arab biasa mengatakan ya, kepada orang yang belum melaksanakan sesuai dengan perintah secara sempurna, maka dikatakan kamu belum melakukan hal tersebut sama sekali. Nah, ini makna tadi belum melakukan kebaikan sedikit pun, maksudnya belum melakukan kebaikan sedikit pun dengan artian dia belum melakukannya secara sempurna. Ini dia melakukan tapi tidak sempurna, maka dikatakan belum melakukan kebaikan sedikit pun. Itu biasa dikatakan oleh orang Arab. Contohnya misalkan ada seseorang ya misalkan membersihkan diperintahkan untuk membersihkan kamar atau yang semisalnya. Dia membersihkan tapi tidak sempurna, masih kotor misalkan. Nah, maka orang Arab biasa mengatakan kamu belum melakukannya ya. Artinya tidak bermakna dia tidak melakukan sama sekali, dia sudah melakukan tapi tidak sebagaimana yang diperintahkan. Itu makna lam ya'malu khairan qat. Ya Syekh, rubama misluhu qaulul mar'ah fil hadis misalan ma ra'aita khairan qat indama hadatsa min zawjiha al khata'. Hal yu'ayyid hadzal ma'na? نعم. وحديث كثيرة ومنها أيضا سيأتي، أنا أريد أن أذكر هذا في آخر الدرس، حديث الذي قتل 100 نفس، الذي قتل 100 نفس قتل 99 ثم أتمها بالعابد، ثم ذهب إلى عالم وقال ألي من توبة؟ فقال نعم، فخرج، أمره أن يخرج من هذه البلدة، فمات في الطريق. فجاءت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ماذا قالت ملائكة العذاب؟ لم يعمل خيرا قط، لكنه تاب إلى الله وذهب إلى العالم واستفتاه، ولم يأتي أنه لم يكن مؤديا لفرائض الدين، بل كان على التوحيد، وأيضا هاجر إلى الله، والهجرة من أعظم الأعمال. مع ذلك قالت الملائكة، ملائكة العذاب، لم يعمل خيرا قط، أي هذا العمل الذي أتى به بعد توبته مقارنة بقتل 100 نفس بنظرهم هو قليل جدا. نعم. Baik. Jadi yang mendukung makna ini tadi sebagaimana Anda tanyakan ke Syekh. Contoh hadis perempuan ya ketika melihat satu kesalahan dari suaminya. Ya, maka dia mengatakan aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu ya. Ma ra'aitu min khairan qat. Nah, kemudian di antaranya yang mendukung ya yang mendukung makna tersebut ya adalah hadis tentang orang yang membunuh 99 jiwa sampai 100. Nah, dia bertobat kepada Allah. Ya, dia datang kepada seorang alim dan disuruh hijrah. Nah, di tengah jalan dia mati. Nah, kemudian ada malaikat yang mengatakan orang ini belum beramal kebaikan. Maksudnya apa? Dia sudah beramal, sudah bertobat, bahkan sudah mengusahakan hendak berhijrah. Tapi dibanding dengan kesalahannya, ya, membunuh 100 jiwa, ya, maka menurut malaikat dia dianggap belum melakukan kebaikan sedikit pun kalau dibandingkan dengan perbuatan dosanya. Itu maknanya. Nah. نعم. في الحاشية كلام للجنة الدائمة. جاء في فتوى اللجنة الدائمة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي وصالح الفوزان وبكر أبو زياد رحمه الله والشيخ عبد الله الغديان رحمه الله. هنا هذه فتوى رسمية للرد على المرجئة المعاصرة. قالوا: وأما ما جاء في الحديث أن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط، فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه، وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب. هذا واللجنة الدائمة إذ تبين ذلك فإنها تنهى وتحذر من الجدال في أصول العقيدة لما يترتب على ذلك من المحاذير العظيمة، وتوصي بالرجوع في ذلك إلى كتب السلف الصالح وأئمة الدين المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف، وتحذر من الرجوع إلى الكتب المخالفة لذلك وإلى الكتب الحديثة المعاصرة الصادرة عن أناس متعالمين
لم يأخذوا العلم عن أهله ومصادره الأصلية. انتهى كلام اللجنة الدائمة. Dalam hasyiah juga ada dalam fatwa Lajnah Daimah, yaitu yang fatwa tersebut ya disetujui oleh Al-Aziz Al-Syeikh, kemudian Shalal Fauzan dan Bakr Abu Zaid dan Abdullah Al-Ghudayan. Nah, adapun yang terdapat di dalam hadis bahwasanya suatu kaum mereka masuk surga, mereka belum melakukan kebaikan sedikit pun, maka ini tidak bersifat umum bagi setiap orang yang meninggalkan amal, padahal dia mampu untuk beramal. Akan tetapi hadis ini bersifat khusus bagi mereka yang memiliki uzur yang menghalangi mereka dari beramal. Atau untuk yang selain hal tersebut di antara makna-makna yang sesuai dengan nas-nas yang muhkamah dan apa yang disepakati oleh salafus saleh di dalam bab ini. Ya. Nah, Lajnah Daimah ya, ketika menjelaskan hal tersebut, maka dia melarang dan memperingatkan dari berdebat di dalam usul akidah. Ya. Karena berdampak dari dampak dari hal tersebut kepada hal-hal yang mahadir, ya, hal-hal yang harus dihindari yang sangat besar. Ya. Dan mewasiatkan supaya rujuk di dalam hal tersebut kepada kitab-kitab salafus saleh dan aimatuddin yang dibangun di atas kitab dan sunnah dan perkataan-perkataan salaf. Dan mentahdir, ya, memperingatkan dari kembali kepada kitab-kitab yang menyelisih hal tersebut, ya, kepada kitab-kitab kontemporer yang keluar dari sekelompok orang yang sok tahu, yang tidak mengambil ilmu dari ahlinya dan sumber-sumber aslinya. Nah, intaha kalam. نعم. وأيضا سئل العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. رواه مسلم. نعم، مع أن اللفظ هذا أظن ليس لمسلم. نعم، ينبغي أن يراجع. نعم، رواه الإمام أحمد كما تقدم. على كل حال، ما معنى قوله لم يعملوا خيرا قط؟ فأجاب: معنى قوله لم يعملوا خيرا قط أنهم ما عملوا أعمالا صالحة، لكن الإيمان قد وقر في قلوبهم، فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل، آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل، وحينئذ يصدق عليهم أنهم لم يعملوا خيرا قط. وأما أن يكون هذا الحديث مقيدا بمثل الأحاديث الدالة على أن بعض الأعمال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلا، فإن من لم يصلي فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله، والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة، وهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله. فالمهم أن هذا الحديث إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل فماتوا فور إيمانهم، أي بعد إيمانهم فورا، فما عملوا خيرا قط، وإما أن يكون هذا عاما ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا بد أن يعمل كالصلاة، فمن لم يصلي فهو كافر لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين من مجموع فتاوى الشيخ المجلد الثاني. Masih dalam hasyiah, Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya tentang sabda Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, para malaikat telah memberi syafaat, para nabi telah memberikan syafaat, orang-orang beriman telah memberikan syafaat, dan tidak tersisa kecuali Arhamur Rahimin. Kemudian Allah menggenggam satu genggam dari neraka, maka Allah mengeluarkan darinya suatu kaum yang mereka belum melakukan kebaikan sedikit pun. Ya, hadis riwayat Muslim dari Syekh ini riwayat Ahmad, tapi harus dirujuk kembali.
Ya. Intinya apa makna dari perkataan lam ya'malu khairan qat? Ya, mereka belum beramal kebaikan sedikit pun. Ya. Kemudian saya menjawab makna dari perkataan lam ya'malu khairan qat, ya, belum beramal sedikit pun. Ya, maksudnya annahu ma amilu a'malan salihah. Yani mereka belum beramal amal-amal saleh, maksudnya belum melakukan banyak amal. Ya. Akan tetapi iman telah menetap di dalam kalbu-kalbu mereka. Ya. Atau bisa jadi maknanya mereka adalah orang yang mati sebelum ada kesempatan beramal. Mereka beriman kemudian mati sebelum ada kesempatan beramal. Maka ketika itu pas dikatakan kepada mereka, mereka belum mengamalkan kebaikan sedikit pun. Ya. Atau hadis tersebut muqayyad, ya, dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya sebagian amal solehah, ya, ketika ditinggalkan itu kekafiran seperti sholat. Ya. Maka orang yang tidak sholat, misalkan dia kafir. Maksudnya apa? Hadis-hadis tersebut muqayyad. Artinya apa? Dia belum mengamalkan kebaikan sedikit pun kecuali sholat. Gitu. Maksudnya seperti itu. Kecuali sholat. Ya, jadi belum melakukan amalan-amalan yang kebaikan yang lain kecuali sholat. Nah, ini muqayyad dengan hadis tentang kufurnya meninggalkan sholat. Nah, maka orang yang tidak sholat kafir, walaupun dia mengklaim seorang mukmin kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dan orang kafir tidak bermanfaat baginya syafaat para pemberi syafaat di hari kiamat. Maka dia kekal di dalam neraka selama-lamanya, waliyadzubillah. Ya. Intinya, ya, bosnya hadis tersebut bisa jadi maksudnya adalah untuk suatu kaum yang mereka beriman, namun belum sempat beramal, kemudian mati, ya setelah belum lama dia beriman. Ya, maka mereka belum sempat melakukan kebaikan sedikit pun. Atau hadis tersebut umum, akan tetapi dikecualikan oleh apa yang ditunjukkan oleh nas-nas syariah. Ya, maksudnya apa? Mau tidak mau dia harus melakukan amal seperti sholat. Sehingga barang siapa yang tidak sholat, maka dia kafir. Tidak bermanfaat baginya syafaat. Dan dia tidak akan keluar dari neraka. Ya, ini dari Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هناك من يقول بأن تارك العمل بالكلية مؤمن، ويستند إلى حديث أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، وينكر أن شيخ الإسلام يعني ابن تيمية يقول إن تارك جنس العمل ليس بمؤمن، ويقول بأن العمل فقطعه الشيخ. طبعا هذا القائل هذا الكلام الذي كذب هذا هو الشيخ ربيع المدخلي، مع العلم أن ابن تيمية رحمه الله قد قرر أن جنس العمل من لم يأتي به فهو ليس بمؤمن. سبحان الله، يعني هؤلاء لا أدري كيف يتكلمون. نعم. فأجاب الشيخ قاطعه وقال: هذا كلام باطل ومغالطة. الذي لم يعمل خيرا قط ترك العمل باختياره، هذا ليس بمؤمن. أما الذي ترك العمل لأنه لم يتمكن أسلم ثم مات على طول، يعني على الفور، أو قتل ولا تمكن من العمل، هذا هو الذي يخرج من النار يوم القيامة. أما إنسان تمكن من العمل وتركه رغبة عنه، ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يترك الزنا وشرب الخمر، هذا تقول إنه مؤمن؟ ما هو بمؤمن هذا. نعم. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, ada orang yang mengatakan bahwasanya meninggalkan amal secara keseluruhan masih beriman. Nah, dia berlandaskan kepada hadis akhriju minan nar man lam ya'mal khairan qat. Keluarkanlah dari neraka orang yang belum melakukan kebaikan sedikit pun. Ya, dan dia mengingkari bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya meninggalkan jenis amal itu bukanlah mukmin. Ya, dia bukan mukmin. Nah, dan dia mengatakan bahwa sejak amal kemudian diputus, ya, omongannya oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya. Dan yang mengatakan ini adalah Rabi Madkhali. Ya. Nah,
Kata Syekh, ini kalam batil, keliru. Ya, orang yang tidak melakukan amal sedikit pun, meninggalkan amal dengan pilihannya, maka dia bukan orang beriman. Nah, adapun orang yang meninggalkan amal karena dia belum memungkinkan beramal, ya dia Islam kemudian dia mati, ketika itu juga atau terbunuh, ya, dia belum memiliki kesempatan untuk beramal. Nah, ini yang dia akan dikeluarkan dari api neraka di hari kiamat. Nah, adapun manusia, ya, yang dia sudah memiliki kesempatan untuk beramal, dia meninggalkan karena tidak senang, ya, tidak sholat, tidak saum, tidak haji, tidak meninggalkan zina, dan tidak meninggalkan minum khamar. Nah, maka ya, yang seperti ini kamu katakan dia seorang mukmin, ya, maka sama sekali dia bukan orang yang beriman. Nah, نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في الحديث: يدخل في الجنة من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الحديث ليس هذا لفظه، لكن هذا السائل نقله هكذا. وما معنى لم يعمل خيرا قط؟ فأجاب الشيخ: نعم، هذا نطق بالشهادتين ولم يتمكن من العمل، مات في الحال أو قتل. نطق بالشهادتين ومات عليهما ولم يتمكن من العمل، فيدخل الجنة لأنه دخل في الإسلام. أما من ترك العمل وهو يقدر عليه ومتهاون به فهذا ليس بمؤمن. والحديث يا أخوان قلت لكم كم مرة ما تؤخذ بطرف ويترك الطرف الثاني. الأحاديث يفسر بعضها بعضا، يعني قصد الشيخ يجب أن تجمع ألفاظ الحديث، لكن أهل الزيغ يأخذون لفظا واحدا متشابها ويتركون الألفاظ الباقية، وقد حذرنا الله عز وجل من طريقة أهل الزيغ. نعم، فما تؤخذ بطرف ويترك الطرف الثاني. الأحاديث يفسر بعضها بعضا، كما أن الإيمان لا بد فيه من العمل، وما جاء من حديث أنه يدخل الجنة أحد بدون عمل فهو محمول على العذر، أنه معذور، أنه نطق بالشهادتين ولم يتمكن من العمل، مات على الشهادتين، ما تمكن من العمل. Sesuai Al-Fauzan hafizahullah ditanya tentang hadis yadkhulul fil jannah man qala la ilaha wa lam ya'mal khairan qad. Akan masuk surga orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia belum mengamalkan kebaikan sedikit pun. Ini lafaz hadis bukan seperti ini sebetulnya kata Syekh. Akan tapi yang bertanya memang mengatakannya seperti itu. Ya. Atau sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Apa makna lam ya'mal khairan qad? Ya, Syekh menjawab, iya. Dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun dia belum memiliki kesempatan untuk beramal. Ya, artinya dia mati ketika itu juga atau terbunuh. Dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mati di atas kedua kalimat syahadat tersebut dan belum memiliki kesempatan untuk beramal. Maka dia masuk surga dikarenakan dia telah masuk ke dalam Islam. Adapun orang yang meninggalkan amal padahal dia mampu dan dia menggampangkan, ya, menyepelekan amal, maka dia bukan orang mukmin. Dan hadis, ya, wahai ikhwah, telah aku katakan kepada kalian banyak, ya, artinya sering berulang-ulang. Jadi jangan diambil sepotong-sepotong, ditinggalkan yang lainnya. Jadi hadis-hadis saling mentafsirkan satu sama lain. Ya, tapi thariqah al-zaig kata Syekh. Ya, seperti itu, artinya mengambil secara parsial, mengambil sepotong-sepotong. Dan sebagaimana iman harus ada amal di dalamnya. Ya. Adapun yang terdapat di dalam hadis bahwasanya akan masuk surga, ya, seseorang tanpa amal, maka hadis tersebut dibawa kepada pemahaman bahwasanya dia memiliki uzur. Ya. Dia memiliki uzur ketika dia tidak beramal. Dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan belum memungkinkan melakukan amal dan dia mati di atas kedua kalimat syahadat. Nah, dia belum memiliki kesempatan untuk beramal. Nah, نعم. في الحاشية
يقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي رحمه الله في كتاب التمهيد في شرح رواية أبي هريرة لحديث الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه ويذر نصفه في البر ونصفه بالبحر خوفا من عقاب الله، حيث جاء فيها قال رجل لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. أيضا في هذا الحديث، حديث الذي أمر أولاده أن يحرقوه، أيضا جاءت هذه اللفظة العربية أن هذا الرجل لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، هكذا جاءت، لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. قال ابن عبد البر وهذه اللفظة يعني إلا التوحيد إن صحت رفعت الإشكال في إيمان هذا الرجل، وإن لم تصح من جهة النقل فهي صحيحة من جهة المعنى، والأصول كلها تعضدها أي تسندها، والنظر يوجبها، التحقيق في هذه المسألة يوجبها أيضا، لأنه محال غير جائز أن يغفر للذين يموتون وهم كفار، لأن الله عز وجل قد أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به لمن مات كافرا، وهذا لا مدفع له أي لا معارض له، لا يوجد أحد يعترض على هذا. الكافر لا يدخل الجنة ولا يخرج من النار، نعم، ولا خلاف فيه بين أهل القبلة. وفي هذا الأصل ما يدلك على أن قوله في هذا الحديث لم يعمل حسنة قط أو لم يعمل خيرا قط لم يعذبه إلا ما عدا التوحيد من الحسنات والخير. انظروا إلى كلام الشيخ مهم ابن عبد البر، الحسنات والخير، يعني التوحيد كيف يأتي بالتوحيد؟ التوحيد له أعمال فرائض يأتي بالعبادات، نعم. قال وهذا سائغ في لسان العرب جائز في لغتها، أي هذا موجود جائز في لسان العرب، يعني يقول لم يعمل خيرا قط للشيء كما مر ويريدون الكمال والتمام. قال أن يؤتى بلفظ الكل المراد البعض، يعني لا على التمام والكمال. والدليل على أن الرجل كان مؤمنا قوله حين قيل له لما فعلت هذا الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه فبعثه الله فقال له لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب. قال ابن عبد البر والخشية لا تكون إلا لمؤمن مصدق، بل ما تكاد تكون إلا لمؤمن عالم، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. قالوا كل من خاف الله فقد آمن به وعرفه، ومستحيل أن يخافه من لا يؤمن به، وهذا واضح لمن فهم وألهم رشده. ومثل هذا الحديث في المعنى ما حدثناه عبد الوارث ابن سفيان حدثنا قاسم ابن أصبغ حدثنا محمد ابن إسماعيل حدثنا أبو صالح حدثني الليث عن ابن العجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس، فيقول يعني الذي يحتاج إلى نقود يداينهم يعطيهم قروضا يعني، لكن ليست ربوية، نعم. فيقول لرسوله، يعني هذا الرجل له رسول يرسله إلى الناس ليسترد المال منهم، فيقول لرسوله خذ ما يسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. فلما هلك أي مات قال الله هل عملت خيرا قط؟ الواضح أن هذا الرجل يعني كان له عمل ولم يأتي أنه ترك العمل بالكلية. طيب، فقال لا، يعني قال هذا الرجل أنا لم أعمل خيرا قط، لكن هل كانت له أعمال؟ لا شك كانت له أعمال. فقال لا، إلا أنه كان لي غلام فكنت أداين الناس، يعني هذا العمل الذي هو فعله يداين الناس وكان يساعدهم في هذه الديون كان يراه لا يراه شيئا كبيرا، مع أنه عمل كان يعمل، نعم. فقال إلا أنه كان لي غلام فكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى يسترد المال قلت له خذ ما يسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله قد تجاوزت عنك. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر فقول هذا الرجل الذي لم يعمل خيرا قط
غير تجاوزه عن غرمائه لعل الله يتجاوز عنا إيمان وإقرار بالرب ومجازاته. وكذلك قول الآخر خشيتك يا رب إيمان بالله واعتراف له بالربوبية. والله أعلم. انتهى كلام ابن عبد البر. Di dalam hasyiah berkata Al-Hafidz Abu Umar Ibn Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah di dalam kitab At-Tamhid, ya, di dalam syarah riwayat Abu Hurairah terhadap hadis seseorang yang berwasiat kepada anak-anaknya supaya membakarnya. Nah, kemudian meninggalkan setengahnya di daratan dan setengahnya di lautan si abunya tersebut karena takut dari azab Allah. Nah, di dalam hadis tersebut terdapat kalimat, ya, berkata seseorang yang belum beramal kebaikan sedikit pun kecuali tauhid, ya. Nah, lafaz ini yakni illa tauhid, kecuali tauhid, in sahat, ya, apabila sah, ya, sahih maksudnya. Ini mengangkat iskal tentang keimanan seseorang tersebut. Ya, walaupun tidak sahih dari sisi penukilan, maka dia sahih dari sisi makna. Karena usul seluruhnya menjadi sandarannya. Dan demikian juga أصول الدين يعني العقائد أهل السنة والجماعة. Nah. Jadi yang dimaksud usul tadi perkara-perkara akidah. Ya, artinya seluruhnya mendukung akan hal tersebut, ya. Demikian juga tahqiq atau nazar, ya, mengharuskan demikian. Kenapa? Karena, ya, muhal artinya tidak mungkin dan tidak boleh, ya, orang yang mati dalam kekafiran mereka mendapatkan ampunan, tidak mungkin. Ya, dikarenakan Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya bagi yang mati dalam keadaan kafir tadi. Dan ini tidak ada yang bisa membantahnya. Tidak ada yang membantahnya dan tidak ada perbedaan di dalamnya di antara ahli kiblat. Ya. Maka di dalam perkara usul ini sesuatu yang menunjukkan kepadamu bahwasanya ucapan di dalam hadis lam ya'mal hasanatan qat, ya, belum beramal kebaikan sedikit pun, atau lam ya'mal khairan qat lam yu'adzibhu, belum beramal sedikit pun, Allah tidak mengazabnya, kecuali selain tauhid, ya, di antara kebaikan-kebaikan hasanat dan khair, ya. Dan ini saig boleh, ya, di dalam bahasa Arab. Nah, artinya mendatangkan lafaz keseluruhan namun maksudnya sebagian, ya. Maka dalil yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut dia orang beriman itu ucapannya ketika dia ditanya mengapa kamu mengatakan hal tersebut, orang ini mengatakan min khasyatika ya Rabb, karena takut kepadamu hai Rabb, ya. Maka khasyah ini tidak mungkin ada kecuali pada diri orang beriman yang membenarkan. Bahkan khasyah ini hampir-hampir tidak terdapat kecuali pada diri seorang mukmin yang alim. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Ya, sesungguhnya hanya para ulama lah di antara hamba-hamba Allah yang merasa takut atau khasyah kepada Allah. Nah, kalau mereka mengatakan setiap orang yang takut kepada Allah maka dia telah beriman dengannya dan mengenalnya. Nah, mustahil dia takut atau mustahil takut kepada Allah yang tidak beriman kepadanya. Nah, maka ini jelas bagi orang yang paham dan bagi orang yang, ya, diberi ilham, ya, hidayahnya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seperti hadis ini, ya, wa fi mithlu hadzal hadis fil makna, yang semakna, ya, apa yang telah, ya, Abdul Waris menyampaikannya kepadaku hadis tersebut dari Abdul Waris bin Sufyan, dia berkata telah menyampaikan kepada kami
Qasim bin Asbagh, dia mengatakan telah menyampaikan kepada Muhammad bin Ismail, dia mengatakan telah menyampaikan kepada kami Abu Salih, dia mengatakan telah menyampaikan kepadaku Al-Laits dari Ibnu Ajlan, dari Zaid bin Aslam, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW. Dia mengatakan sesungguhnya ada seorang yang dia belum melakukan kebaikan sedikit pun, ya, dan dulu dia suka meminjamkan uang kepada manusia. Nah, maka dia berkata kepada utusannya, ya, ambillah yang mudah untuk ditagih ketika menagih, ya, dan tinggalkanlah yang sulit. Dan maafkanlah, mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Maka tatkala orang ini mati, Allah Ta'ala berfirman, atau bertanya kepada orang tersebut, apakah kamu telah melakukan kebaikan sebelumnya? Ya. Dia mengatakan enggak, sama sekali belum melakukan kebaikan. Nah, kecuali dulu aku punya anak buah, ya. Aku dahulu suka memberikan pinjaman kepada manusia. Maka apabila aku mengutus, ya, anak buahku untuk menagih, aku katakan kepadanya, ambil yang mudah, tinggalkan yang sulit, dan maafkanlah, mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Nah, Allah Ta'ala berfirman, aku telah memaafkanmu. Ya. Berkata Abu Umar, maka ucapan orang tersebut yang belum melakukan kebaikan sedikit pun, kecuali dia memaafkan orang-orang yang berhutang kepadanya, yang mudah-mudahan dengan alasan mudah-mudahan Allah memaafkan kita, maka tentu ini keimanan, pengakuan kepada Rabb dan pembalasannya. Demikian juga perkataan yang lain, ya khasyatuka ya Rabb, karena takut kepada ya Rabb, ini keimanan kepada Allah, mengakui rububiyahnya, wallahu a'lam. Dan tadi maksudnya apa? Ketika mengatakan belum beramal sedikit pun, maksudnya belum beramal secara sempurna, bukan sama sekali tidak beramal. Dan boleh itu dalam kalimat Arab, boleh mengatakan seperti itu. Misalkan apa? Dikatakan saya belum mengamalkan kebaikan sedikit pun, maksudnya belum mengamalkan banyak amal, ya, atau secara sempurna. Nah. نعم. نستطيع أن نلخص الرد على هاتين الشبهتين من الحديثين، حديث البطاقة وحديث الذي جاء بلفظ لم يعملوا خيرا قط. نقول وبالله التوفيق. أما فيما يتعلق بلفظ أو بحديث البطاقة، فالرد عليه ظاهر، الرد على من استدل به ظاهر، أنه جاء بالتوحيد أي تاب بعد أن اقترف جميع هذه المعاصي، السجلات التي كانت على مد البصر، فأحرق توحيده وتوبته ما سبق من ذنوبه. نعم، هذا بالنسبة لحديث البطاقة. نعم. Baik. Kesimpulan dari kedua hadis tadi, ya, artinya apa? Dari hadis bitokoh, artinya dikatakan di hadis bitokoh tersebut kan orang belum beramal kecuali tadi apa? Dua kalimat syahadat. Artinya apa? Belum beramal secara sempurna, ya, dibandingkan dengan catatan yang 99 tersebut. Ya, dibandingkan dengan catatan keburukannya 99 tersebut, maka dia dikatakan, ya, tidak punya kebaikan sedikit pun. Nah, dia hanya memiliki tauhid. Ya, artinya ini tidak dipahami bahwasanya apa, sama sekali dia tidak beramal semasa hidupnya, enggak dipahami seperti itu. Akan tapi dia, ya, belum bisa atau belum beramal untuk mengimbangi dosa-dosanya tersebut, maka dikatakan apa, belum melakukan kebaikan sedikit pun. Nah, نعم. وما يتعلق بحديث لم يعمل خيرا قط، أولا أن الكتاب والسنة يدلان على أن العمل
من الإيمان، وأن العمل ركن في الإيمان. هذا يجب أن يقرر أولا. نعم. Jadi jawaban terhadap hadis lam ya'malu khairan qat, ya, tentang orang yang dikatakan belum beramal sedikit pun, maka yang harus dipahami, ya, dan diyakini bahwasanya amal itu bagian dari iman. Ya, amal termasuk di dalam keimanan. Nah, نعم. ثانيا، قد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على عدم إجزاء الإيمان بلا عمل، ونقل الإجماع غير واحد من الأئمة، منهم الإمام الشافعي رحمه الله، وقال رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. yang kedua adalah bahwasanya ya, keimanan tanpa amal itu tidak sah. Jadi keimanan tanpa amal itu tidak sah. Bahkan menukil ijma akan hal tersebut di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi bahwasanya iman harus ada amal. Sehingga orang yang ngaku beriman tapi tidak beramal, maka imannya tidak sah. Nah, itu kesimpulan dari apa yang dijelaskan Syekh. نعم. ثالثا، قد انعقد الإجماع من الصحابة على كفر تارك الصلاة، وأن الصلاة هي أول عمل يدخل الإنسان الإسلام به، ومن تركها يكفر ويخرج عن الإسلام. قد نقل إجماع الصحابة غير واحد، منهم التابعي عبد الله بن شقيق العقيلي. Nah, kemudian ada ijma dari sahabat bahwasanya sahabat sepakat orang yang meninggalkan salat itu kafir. Dan yang menukil ijma ini adalah Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili. Artinya ini salat ini merupakan amalan pertama seseorang masuk ke dalam Islam setelah 2 kalimat syahadat, maka pembuktiannya adalah salat. Ya, yang dengannya dia menjadi muslim. Nah. نعم. رابعا، أن لفظ لم يعمل خيرا قط لا يعني أنه ترك العمل بالكلية. لا يعني أنه ترك العمل بالكلية، بل المقصود أنه لم يعمل خيرا على وجه التمام والكمال كما تقدم، وكما بين ذلك ابن خزيمة وابن عبد البر وغيرهما. ويدل على هذا حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، فإنه لما استفتى العالم أمره أن يترك بلده، فهو تاب وذهب إلى عالم وأمره أن يترك بلده، فتاب وأناب وهاجر من بلده، لكنه مات في الطريق. ومع ذلك لما جاءت ملائكة العذاب قالوا لم يعمل خيرا قط، أنه هاجر وتاب وتحرك وفعل هذه الأفعال وهذه الطاعات، لكن مقارنة بعمله السابق الذي هو قتل 100 نفس يكون يعني لا يقارن بها، وهذا معروف في كلام العرب. نعم. Baik, kemudian yang selanjutnya bahwasanya kalimat lam ya'malu khairan qat, ya, maksudnya adalah, jadi kalau diterjemahkan tidak beramal sedikit pun, maksudnya adalah tidak beramal secara sempurna, bukan tidak beramal sama sekali, tapi dia belum beramal sebagaimana yang diperintahkan. Maka sah di dalam kalimat Arab, lisan Arab, ya, untuk orang melakukan sesuatu yang belum sempurna dikatakan dia belum bekerja dengan baik sedikit pun, atau dia belum beramal sedikit pun. Maka yang mendukung hal ini adalah hadis tentang seseorang yang membunuh 100 jiwa, ya. Kemudian dia minta fatwa kepada seorang alim dan dia bertobat, kemudian disuruh hijrah. Sebelum sampai ke tempat hijrahnya dia mati.
Nah, maka orang ini dikatakan belum punya amal sedikit pun dibandingkan dengan dosanya. Padahal hakikatnya dia sudah beramal. Itu apa? Tobat itu sendiri adalah amal. Dan melangkahkan kakinya dia menuju tempat hijrahnya itu sudah amal. Namun kalau dibandingkan dengan kesalahannya, yaitu dianggap belum seberapa. Maka sehingga dikatakan dia belum beramal sedikit pun. Ya, itu sama sekali. Nah, نعم. خامسا أنه جاء في حديث الشفاعة الطويل، كما أن اللفظ الذي جاء في حديث الشفاعة من رواية أبي موسى جاء فيه لم يعملوا خيرا قط، جاء في روايات أخرى بل في أصح الأسانيد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن جاء في حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن آخر الناس خروجا من النار تعرفهم الملائكة بآثار السجود، أي كانوا من المصلين، كانوا يصلون في الدنيا، وتعرفهم الملائكة بآثار السجود فيخرجونهم. إذن يجب أن يرد هذا الحديث الذي لم يعملوا خيرا قط إلى هذا الحديث، والحديث هذا الذي في الصحيحين يبين صفة الذين أخرجوا ولم يعملوا خيرا قط، وكما تقدم معنا أي لهم أعمال، لكن لم يعملوا خيرا قط على وجه التمام والكمال، لكن لهم أعمال مقارنة مع أعمالهم السيئة. الكبائر قد تكون قليلة لكن لهم عمل. وفي هذا الحديث، في حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن هؤلاء الذين هم آخر ناس خروجا من النار كانوا يصلون، تعرفهم الملائكة بآثار السجود. نعم. baik. Yang kelima, hadis tentang syafaat. Ya, hadis yang berkaitan dengan tadi lam ya'mal khairan qad, bahwasanya orang yang nanti akhir keluar dari api neraka yang dikatakan mereka itu belum beramal sedikit pun, artinya malaikat mengenal mereka dari bekas-bekas sujud. Ini menunjukkan bahwasanya mereka sholat ketika di dunia, namun dikatakan tadi tidak beramal sedikit pun dibandingkan dengan dosa-dosa yang mereka ذهب صوتك يا أستاذ. ذهب صوتك، لا نسمعك. طيب ننتظر الأستاذ لأنه خرج. طيب أستاذ. طيب جاء صوت. رجع صوتك. Nah, tadi yang kelima ya, bahwasanya apa tentang hadis syafaat yang yang paling sahih yang diriwayatkan oleh Sahihain dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya orang yang nanti paling akhir keluar dari neraka dikenal oleh malaikat dari bekas sujudnya. Nah, maka hadis lam ya'malu khairan qat, ya, belum beramal sedikit pun, harus digabungkan dengan hadis ini. Hadis ini menjelaskan sifat, ya, sifat orang yang nanti dikeluarkan dari api neraka yang paling akhir, ya, di mana mereka dikenali oleh malaikat dari bekas-bekas sujudnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya lam ya'malu khairan qat itu bukan sama sekali tidak beramal, tapi punya amal. Namun dibandingkan dengan dosa-dosanya, ya, sehingga amal-amal tersebut dianggap nggak ada. Ya, dianggap nggak ada. Ya, artinya tidak bermakna, mereka tidak beramal sama sekali. Nah, itu apa kesimpulan dari yang kelima tadi. Nah. نعم. سادسا أن أئمة السلف صرحوا بإرجاء من قاله بنفس القول الذي جاء به مرجئة العصر، وهو عدم تكفير تارك العمل بالكلية مع الإقرار، أو صرحوا بأنه مرجئ، معذرة، أنه من قول المرجئة، عذرا،
قالوا أن هذا قول المرجئة كشباب بن سوار. شباب بن سوار كان يقول، ونقل هذا عنه الإمام أحمد، أن شباب أتى بقول إرجائي محدث، وهو يقول أن الإيمان قول وعمل، لكن إذا قلت، يعني إذا تلفظت بالشهادتين فقد أتيت بالعمل، وهذا الذي يقوله الآن مرجئة العصر، يقولون من جاء بالشهادتين ولم يأتي بأي شيء من العمل إذا دخل النار يخرج منها، وإن لم يأتي بأي شيء من العمل ترك العمل بالكلية. هذا قول شباب بن سوار. فقال الإمام أحمد لما نقل قوله: هذا قول خبيث، هذا قول خبيث من أقوال المرجئة. ومع ذلك أن شباب بعد ذلك قد تاب إلى الله، كما نقل هذا أبو زرعة أنه رجع عن هذا القول ورجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة. إذن هذا قول إرجائي معروف قديم. Baik, bahwasanya salaf mensifati murjiah, orang-orang yang mengatakan bahwasanya meninggalkan amal secara keseluruhan masih muslim atau masih mukmin. Ya, sebagaimana ini pandangan murjiah kontemporer. Ya, sebagaimana tadi saya menjelaskan bahwasanya Imam Ahmad menukil perkataan Sabah bin Sawar, ya, bahwasanya orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat walaupun belum beramal, maka sudah dianggap beramal, dia muslim. Nah, maka kata Imam Ahmad, ini qaulun khabith, ini perkataan yang buruk. Ya, ini perkataan yang buruk. Nah, kemudian tadi dijelaskan bahwasanya Sabab ini rujuk, ya, dia kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, نعم. وسابعا قول إسحاق بن راهويه الصريح الواضح. قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله: غلت المرجئة. يعني هنا يتكلم عن غلاة المرجئة في عصره. من غلاة المرجئة؟ يعني الجهمية. قال: غلت المرجئة حتى صار من قولهم من ترك الصلوات المكتوبة وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها أن لا نكفره. يقولون هكذا هؤلاء المرجئة الغلاة. فيرجى أمره إلى الله إذ هو مقر. فقال إسحاق: هؤلاء مرجئة لا شك فيهم. baik. Perkataan Imam Ishaq bin Rahuyah, ya, dia menukil kalamnya Murji'ah. Bahwasanya Gulatul Murji'ah dan Gulatul Murji'ah di zamannya itu adalah Jahmiyah, ya. Gulatul Murji'ah mengatakan, ya, orang yang meninggalkan salat, saum, dan banyak kewajiban selama dia masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masih beriman walaupun urusannya nanti diserahkan kepada Allah. Maka kata Imam Ishaq bin Rahuyah, ini adalah qaul murji'ah, ini perkataan murji'ah. Nah, وثامنا أن هذا القول الذي هو ترك العمل بالكلية ويكون الإنسان مؤمنا مع ذلك، قد صرح بعض أئمة السلف بكفر من قال به. ومن الذين صرحوا بذلك الإمام أحمد رحمه الله والإمام الحميدي رحمه الله، صرحوا بأن هذا قول كفري. نعم. taib. Yang ke-8 bahwasanya pendapat meninggalkan amal secara keseluruhan itu, ya, tidak menyebabkan kekafiran. Ya, ini maka Imam Ahmad secara sharih, ya, mengatakan ini adalah pandangan kufur. Ya, kufurnya pandangan tersebut atau orang yang mengatakan berpendapat dengan pandangan seperti itu. Nah, طيب، تاسعا وأخيرا نقول على فرض أن لفظة لم يعملوا خيرا قط على ظاهرها، يعني لم يعمل أي شيء أبدا وأخرج من النار، نقول على فرض أنها على ظاهرها فإنها في أناس أسلموا وآمنوا ووحدوا ربهم ثم ماتوا قبل العمل، يعني قبل أن يأتوا بالفرائض، قبل أن يأتوا بالعمل. لكن في نفس الوقت في هذه المدة
بين إسلامهم وبين موتهم جاءوا بكبائر من الذنوب دون الشرك. هل هذا متصور؟ نعم متصور، إنهم أتوا بكبائر ثم هلكوا على هذه الكبائر من غير توبة فاستحقوا دخول النار، فحينئذ يخرجون بهذه القبضة يخرجهم أرحم الراحمين، وهذا متصور. وأيضا قال أحد العلماء المعاصرين وهو الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله أن انتفاء العمل عن هؤلاء قد يكون بأفعال فعلوها أذهبت حسناتهم كالقتل، كما جاء في حديث المفلس. من المفلس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل مال هذا وسب هذا وقذف هذا وقتل هذا فهذا هو المفلس، فانتفت عنهم الحسنات ودخلوا النار. لذلك قيل فيهم ليس لهم خير، لم يعملوا خيرا قط. Nah. Baik, terakhir ya, taruhlah misalkan kalimat lam ya'mal khairan qat itu dipahami secara zahirnya. Maka ini berlaku bagi sekelompok orang yang dia masuk Islam dan belum sempat beramal, keburu mati ya. Jadi belum sempat beramal. Atau tadi misalkan ya, sebagaimana dinukil dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, artinya dikatakan lam ya'mal khairan qat, bahwasanya orang ini setelah beriman ya dia melakukan amalan-amalan yang bisa menghapus kebaikan-kebaikannya ya, seperti membunuh, mencela dan amalan-amalan yang lain ya. Itu berkaitan dengan hadis orang yang muflis ya, orang yang bangkrut, maka dikatakan belum beramal sedikit pun. Atau tadi ya diantara maknanya adalah mungkin orang yang dia masuk Islam, baru masuk Islam, kemudian dia melakukan dosa-dosa besar, namun belum sempat beramal kebaikan, dia mati ya, sehingga dia berhak masuk ke dalam neraka ya, tapi dia masih punya keislaman. Nah, kemudian nanti masuk ke dalam orang yang nanti digenggam oleh Allah di dalam neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka. Nah, ini apa kesimpulan dari apa yang dijelaskan tadi. نعم. ومن أراد مزيد تفصيل في الرد على هذه الطائفة وشبهاتها فليرجع إلى شرحي على اعتقاد الإمام سفيان الثوري رحمه الله الدرس الرابع في مسائل الإيمان والرد على المرجئة، وهو درس مفصل في بيان حقيقة الإيمان وفي الرد على المرجئة المعاصرة في جميع شبههم. قد أردت تقريبا جميع شبههم ومن كتبهم ومن نصوصهم، وبفضل الله رددت عليها جميعها. نعم. فمن أراد مزيد التفصيل فليرجع إليها. Jadi kalau ingin rinciannya ada di pelajaran beliau Aqidah Sufyan Ats-Tsauri ya, di pelajaran keempat. Di situ dijelaskan secara rinci tentang bantahan-bantahan terhadap Murji'ah. نعم. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.